Dito, ayan. Ito. 7.5. Ito, Air Force One, no? Walang presyo, tanungin nyo na lang. Ganda, new arrival sila rito, mga boss, ha? New arrival. Landico. Air Force One na ganito. 327. New Balance. Kano? 7.5. Walang presyo, tanong nyo na lang. Ito size 3, oh. Converse Chuck 70s. Presyo, ayun, no, size 3. Liit lang. Yung presyo 6.5, oh. Jordan 11 na ganito. Legit to, mga boss. Ang babae lang siya. Maliit, eh. Presyo, ala rin presyo, ah. Tanong nyo na lang sa nakabantay. 6.5. Ito, oh. Wala kung Balenciaga talaga to, pero ganito yun, eh. Check nyo na lang. Wala din presyo, wala din size. Travis, oh. Ang size ay 1 to lang, mura. Travis 9.5. Travis 1 to lang, mura. Check nyo na. Ito size 9.5, Air Force One, UNC colorway, mga boss. Kano presyo? 1,650. Ayan, 1,650, oh. Mura. 9.5. 1,650. 9.5 Jordan 1 na mid-cut triple white, 1,680. Ayan, 1,680. Check nyo na lang yung condition. Solid naman, eh. Ito olive colorway, oh. Olive. Nike na, ano. Hindi ko lamang size ito, mga 8.5. Air Force One. Presyo 1,650. Puro ganun lang presyo nyo sa te. Yan, oh. Vans, kakaibang Vans siya. Gumsole yung kanyang, ano, 1,580 lang pala to, mga boss. 1,580. New arrival sila ngayon. Ayan, oh. Vans na gantong colorway. Gumsole pa, 1,580. Size 10 to, ha, mga boss. Size 10. Ang ganda nito, mga boss. Solid. Magaan siya, oh. 5, oh. Air Force One. Triple black to, pero parang kinustom. Ayan, deja vu. Pinuhustom to, mga boss. Size 9.5, triple black. Air Force One. Ganda naman, eh. Pinuhustomize. Galing, ah. Size 9.5. Presyo 1,750. 1,750, mga boss. 10.5 na Kyrie. Kyrie na ganito, size 10.5. 1,680. 10.5. New arrival sila ngayon, mga boss. Pwede pa, mga boss. 1,680. 10.5. Jordan na, ano. Ano na lang ng ano niya, 1,880. Jordan na diamond na ito, eh. Pero hindi siya borda, parang print lang. Ewan ko kung legit to, check nyo na lang. 1,850. Gumsole pa yung kanyang, okay, Gumsole, ah. Skateboard Pro 11.5. Vans na ano to, 1,500. Gantong colorway, parang triple, parang gray yung kanyang upper.
Ano? 980. 850 oh, mura lang oh. 850 mga boss, size 10 on cloud. Gray yung kanyang ano, gray. Yun. Mura lang oh, 850. 7.5 Adidas. Sunflower colorway. 1.4 sunflower color. Ganda pa. Gamsol 8.5 na Dunks na high olive colorway. 1680 Dunks na high olive colorway. 8.5 1680. Ganda nito, solid yung Adidas 1650. Maganda to, solid pa ilalim. 1650. Solid to. Ang ganda pa ng ilalim mga boss. 1650. Mura lang sila. Adidas. Running shoes. Pegasus 3. Mga 9 to or 9.5. Pegasus 1680. Solid pa. Ilalim. Ito, checkerboard. Maliit lang. 9 sa babae. 7, 8 sa lalaki. 9.5 pa lang. Presyo 880. Solid pa. Checkerboard mga boss. 8 sa lalaki. 9.5 sa babae. 880 mura mga boss. 5.5Y. Ang ganda ng kulay nito. 850 din no. Air Force 1 na ganito. Ganda. Ang ganda ng ano niya. 880 mga sir. Air Force 1 and a half. Adidas. Ang ganda pa. 750 oh. Mura mga boss. Mura dito. Ang ganda po. 750. 6 and a half na Adidas. Makapal pa yung kanyang need wash lang mga boss. 7.5 na bands sa babae. 6 na lalaki. Magkano presyo? Walang presyo. Pero ang ganda ng design. Ganda oh. Bands na high. Ang presyo size 6. Ano presyo? Wala. Gaganda nito. Ano maliliit oh. Di zero pa ata to. Ay ito 11. Size 6. Ganda. Size 6. 7.5 Giticat Academy 7.5. 40 euro. Meron ng heel drag, toe drag, pero 850 lang oh. GT cut na ka na mga boss. Pwede pa, pambata na malaki. Basketball pang nagsisimula. 850 lang oh, mura. Landico, Spanya. Dali, size 10. Vans collab ng ano 8. Yan oh. Solid to 2,000 pesos daw to mga boss. Size 10 off the wall Vans collab with Ape. Ano waiting Converse ang kapal ng 850 Converse. Wala ka na dyan. 9.5 Hoka 1680 triple black na Hoka. Note 1680. May konting heel drag, toe drag lang. Solid pa naman. 9.5
Ganda nito. A6. Ganda siya. Maliit lang, oh. A6. Flyer foam. Size 7. Presyo 1,380.